Kramo chogo bigas la mea nege bo mogo labi abiga zirande. Mamadu la esa mea nege do mogo la. Hanga kramo la esa mea nege bola mogo labi abiga zirande. Mamadu tuye kiyama kano. Nina deme kia sosigika komparisa botia tiswe. Alaga kira kogo tia biba. Anga kramo keme biga tia de kano. Nina deme lahara donga. Olugo tia biba fiu. Foye kurame polo kega wazo de danga. Wa ama bine madira bine afadisa. Never de kika ofo di bashi never chia do kanga for them. Pani seti alaye never de chia yere la kanga for. Aubi wasabi ni bazemba uye bazenti alaga nama ne bazen sumuru baula. Aubi wasabi ni edadi uye Maye cheo chama mi kafiri chama bro. Aubi wazo bini mobili bauye mobility alaka ne maye cheo chama mi nafigi chama bro. Aubi wazo bini kilimu ye wo kilimu te alaka ne maye cheo chama mi barisu konona. Ali kilimu be polisu konobi. Ka eso dusuko nyuma na chia yere la okanga ga foda. Ale na mambo mi kana ya na iso dusuko nyuma na chia yere la okanga ga fo. Malika mogo auti sabali mogo fiseka jalela alalale. Mana kodo chogo la figa dogo ala deida. Como de cano, nina de me fa catombe, comparisa bochia tisoi. Mamadu tuye fandanya cano, nina de me seti yaga, comparisa bochia biba. Ne tuyake alaga kirala, ala kira mamadu kira bisabali, nina cano kakira toro. Sali internet maleu manden kaw kori basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelen na kaw fo ka walmando foli mini dantala o bela jelen folendo malde nyuma o be jien yoro kaw fo ka walmando foli mini dantala krengere nyana manden kaw EPR malinka fami kaw fo ka walmando foli mini dantala malin kanu baga mami mba fe malin ka bonogola mami mba fe malin be jamfa min kono sambina ni jamfa min kono pour que anka sega bo o geleya no toro no nyani kono o bela jelen folonde foli mini dantala aw nyedo fo ambe maliko de la ya on te mogono fe ya ka fa mbena do de supporter ka fo ko ambena ngalon siri do de la no ote mentigla men ko dae agas 24 mbe karamo ni nyogonche wode ronde mali be dego dogula karamo jugu munu ni fama bu tege do dumini minan kelen kono kanga empo akanga dogotro so min jokota ko dum ambodo nyani kono ambodo toro kono nga ambe nyogona o tekele banaide o tekele bande ambe nyogona chiende kama ambe nyogona maliko de kama aw tese kata o sigi president ni nyogonje kanga hake ko dum anga sako go jiuka aw tese kata fara ministruka ko lu nome oluka worita ka dauma anga sa chenchembauka o inga londe wati de serambe chiende fu nyogonya na maliko ina sentimentene bolo yawo non aya je ande sentiment zero billahi aya fo dikonyana ko amodeni kombeya kuma jama bega fo krefe ya WhatsApp ni privé ola ndarge eto kala mo ni tumbe ndo itedo privé kono ka fo kono sabali abeta mali ode ne barai mbara mindonde mago sami ye labo mali kono dikono balade skana siga la fo mbode fo
ambe conseil de Diko ma ta famu o de atomba fonga video kono ngo Diko fele manyana de te Diko krefe pour que ka sega Diko ladi Diko bende mo be profita la ko mako nyale rebe profiter jamana la Diko be ninde dinge kono billahi abe ninde dinge kono atado abe bo chogomi atado abe minke maweru de be munu be Diko utiliser pour que oluka joyoro soro ka place soro galon ka janfaka Diko fana ba profito no fe ka jamana ta en otage pour que ale ka intérêt personnel kama ka jamana détruire ka jamana dembe ka hakemine ante ta yoro jande ambe ande ni Diko be nyogona o ko fe dalia munu be ambu tukutuku nyogona aw yere de kloba me aw yere nyeba yi yala ne kongo Diko e vocali minke ngo ama deli kan ni vocali nyogon vocali jugumanke o madala che bete analyse ke kadda koma aw dana yoro minasa ayi dana yoro mina do de be analyse ke kateme e fanaka fo de ka famu ya be kuna Diko ka vocali aye fanga di terroriste de ma Diko kan invoco mina yake aye fanga di mali jugu de ma jugu munu nyesine be mali makatla ku conseil katasira yurula ndarge atenya na bode ayi oyo kuma werede ambe nale ayen kono soni ambe ande de c'est ça Nimbebe n'a dit que Djoko Dema. Anga Diko la même. Tu ne connais pas. Tu as besoin d'écouter les autres. Voilà. Voilà. Oui, wajibide. Oui, wajibide. Comme on lame. Et comme on lame. Et comme on lame. Et comme on lame. Mais moi, il faut mettre là qu'à fort. Aya vande ou comme on lame. Ou comme on lame. Cheikh Imam au message informé. Outlaw bala Diko be ka kule munde la ko transition mo ka mo lame aya fonde onye ka mo lame ibana ka jonde lame ni Diko te ibana ka jonde lame ni Diko te Diko kala nyini te foye ka ale Diko de lame pour que ka sega kumana yi ale ka hakilna di ikanga ta sira minga ka to siraka ndargo be nyana boa ibi Diko labe kunjume de la sambi saba Président Bilame, Sambi Saba ministre Bilame, Sambi Saba député Bilame, Sambi Saba jamana don Bilame, Sambi Saba karamo Bilame, Sambi Saba jamana moumen Bilame, jamana kontro Bilame. Awlola mundela. Nyoron faga kamau ka hakemine. Ama delika tchekelenga hakemine folo. Kadama. Sambi Saba inkonana. Président mbeka maliendo nga hakemine alama dongodo. Empo be sara alama dongodo. Taxi be sara alama dongodo sugu konaona. Me jonde ya ka hake soro. Ngube ka Diko kelende lame halibe an kan sigi ka fo ambe ename ni wati temenaw ministre sigi ka président sigi iye mamunu sigi yan tonyo de ambo de dinye kono ambo de kololo kono fo jago asimu fana ka elame me malendo ay kunu doni sa asimu be Diko lame sira jumende ka ni Diko be ka wajibia fo hasimu ka ale lame de Diko bola ale chide ndewa Diko bola ale nabi nyima de ya Diko bolo ale savane ewa. Diko bolo ale munde ye. Na ale malame. Mali intobe choro. Ilame. Iko ko ite jonde lame. Edebe kule la aye mou lame. Jonde seru ma mami lame. Fen seru ma ya be lame. Ba fe de ka lame wa. Mote lame tugo Diko. Wallahi mote lame tugo. Wallahi billahi. Anta. Nyara iye conseil mundi conseil amba la digala ka famu. Iga kuma konna na ambe tu ne connais pas. Tu as besoin d'écouter les autres. Voilà. Voilà. Oui, wajibide. Oui, wajibide. Comme on lame. Et comme on lame. Et comme on lame. Et comme on lame. Mais moi, il faut mettre là qu'à fort. Aya vande ou comme on lame. Ou comme on lame. Cheikh Imam Diko ba yere de wa ubi ale be ka jonde defa anga tiere re fo nyonya na de ambe ta jonde lame on de ta yanka jamana on de zenuye on de jamana dewnya on de zenesuye on ba fa anga jamana ka diriger tugomina jenesi de be se ga wuli ka transition kele an kata ni sira fe an kana ta ni sira fe ni te bema ni be bema e santa be ka lame samuga ebe ka lame sambi saba dirizan be ka elame amma sira kelenta hal bian na bi okololo kelende kono ni asimu ye elame kureta werebe na ke har ni asimu tara ni asimu ye elame président min be na kureta werebe kala tugun amban sige ka elame ko munde kara ne o de fo ngwa e vocali jugu de kede aya na me ko sobe mena lew
voilà a ka intérêt personnel a b'o dɔrɔn de nɔfɛ a tɛ marché o Diko an y'i démasqué de complètement wallahi ani tɛmɛnen ye a ye kuma caman fɔ jamana marabaaw olu ka koɲɛw kan ani u yɛrɛ ye baara minnu kɛ wagati tɛmɛnenw na a yɛrɛ ka kokɔrɔ tɛmɛna a y'i da maga o caman badenw na ka wɔlɔli kɛ o la a kuma kɔni bɛ dugu kɔnɔ an bɛ wagati min na i ko sisan Amadou Diallo e mun ye faamu Imam Mamadou Diko a ka nin bɔli la dɔw ko k'a fɔ ko nin bɔli kɔni ko a ma kɛ i n'a fɔ tɔw kɛra cogo min na a ka kuma dabila tuma min yɔrɔ min na sisan a sera kuma dabila ye ok n'a ko ko jamana ko ale bɛ fɛ jamana ka bɔ dingɛ kɔnɔ ale ka kuma bɛ se ka jamana don dingɛ kɔnɔ ok a ka kuma bɛ se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ mais an bɛ yɔrɔ min na bi a ka kuma a ka ca Ala fɛ a ka kuma ka teli ka jamana don dingɛ kɔnɔ min b'a bɔ dingɛ kɔnɔ et puis aya na mede ne de y'o fɔ aw ɲɛna o nko Diko ka kuma jɔ a ka kuma yɛrɛ de jɔ parce que ni Diko ma kuma jɔ Diko bɛ ka taa cogo min na o ye de kan dama kan kun kari ɲɔgɔn na maajugu minnu kun dalen bɛ jamana in kan pour que olu ka se ka jamana in sɔrɔ cogo min ka nɔgɔ olu ma cɛ a ye kɛ hɔrɔn y'aw yɛrɛ ma dɛ an bɛ na le an ka taa dɔrɔn tout a ye kuma minnu fɔ n'i y'a analyser k'a daminɛ depuis a ka mot fɔlɔ fo ka taa laban a bɛ vengeance de kɔnɔ tajuru sara a tɛ maa lamɛn o binna i bɛ ka maa lamɛn o binna transition na ne de ye Muktar Wan proposé o kɔrɔ ye misa na Choguel ma ne ma Choguel proposé Choguel fana bɛ se ka bin Choguel yɛrɛ dɔrɔn tɛ se ka bin Asimi ni maa lamɛn e yɛrɛ fana bɛ se ka bin bon an bɛ se ka to nin kɔnɔ ok o ye kelen ye filanan yɔrɔ min na a ko minnu bɛ ka bingani kɛ ko minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ ko minnu ye marifa ta diinɛ tɔgɔ la k'u bɛ diinɛ kɛlɛ kɛ k'u bɛ ka mɔgɔw ka baganw faga k'o man ɲi ko diinɛ m'o fɔ k'u bɛ ka mɔgɔw ka sumanw jeni k'u dabila ko diinɛ m'o fɔ u bɛ ka dugu datugu mɔgɔw da la u tɛ taa yɔrɔ si ko diinɛ m'o fɔ k'o dabila mais u bɛ baara min yɛrɛ la ale yɛrɛ m'a fɔ k'o dabila fɔlɔ parce que baara min o de kun gɛlɛman ye o de voilà c'est une rébellion contre la République bien ne ka kuma tɛ nin ye ne y'o de fɔ nko Diko tun kan ka adressé mɔgɔ min na o ye Kufa de ye o ye Amadou Kufa de ani Yadi Diko tun kan ka message adressé ninnu de la mais e bɛ ka message bila ten dɔrɔn ko dɔnbaliw de bɛ t'u sigi de non ni message ɲɔgɔnna ma bɔ nko ale bɛ ka sira di olu de ma Kufa ninnu a bɛ k'olu de bila sira message kɔnɔ pour que ka jamana sigi parce que jamana bɛ ka taa sira min ka transition b'a fɛ ka kɛlɛ min kɛ pour que ka se ka dankari Kufa ninnu ma pour que ka se ka dankari ninnu na Diko bɔra ka message min di a ye conseil de di Kufa ninnu ma aw bɛ ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ cogo min na n'aw m'aw janto aw yɛrɛ la n'aw ma ka kɛlɛ kɛ cogo yɛlɛma aw bɛna jalaki ɲɛfɛ o ye kɛlɛ ɲɛ filanan i bɛna dankaraw la c'est ça la vérité an ka taa u b'o baara min na ale m'a fɔ ko k'o dabila ça veut dire que n'i y'a kuma jateminɛ k'a lajɛ ka analyser cogo sugu dɔw la komi an ka analyse ka di anw ye n'i y'a analyser cogo sugu dɔ i bɛ sɔn ka lien ale n'olu cɛ an jɔn cɛ minnu ye marifa ta diinɛ kɛlɛ in na i bɛ se ka lien a n'u ɲɔgɔn cɛ a bɛ komi sisan nɔ n'a y'a f'u ɲɛna k'a fɔ bon aw bɛ ka nin min kɛ n'a ma nin dabila aw bɛ mangoya n'aw mangoyara kɛlɛ bɛ tiɲɛ a y'a lamɛn dɛ est-ce que ne ni nin bɛ ɲɔgɔn kalama wa hɔrɔnya la malidenw est-ce que ne ni nin bɛ ɲɔgɔn kalama wa an tɛ ɲɔgɔn kalama o parce que mɔgɔ min bɛ analyse kɛ ka caya mɔgɔ min tɛ girin ka dɔ fɛn na i b'a lamɛn i bɛ ka hakilina ta kɔnɔ i bɛ tɛna ka kuma in lamɛnni dɔrɔn tɛ dɛ ka tila ka kuma in développer ka don a kɔnɔ ka bɔ ɲɔgɔn na mun de b'a kɔnɔ kuma in yɛrɛ source yɛrɛ ye mun de ye cɛ ne ye min fɔ cɛ bɔra k'o de fɔ sisan c'est ça nin de don minnu bɛ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ minnu bɛ ka bin Mali kan Diko tun kan ka bɔ ka adressé ninnu de la ka tiɲɛ fɔ ninnu ɲɛna mais Diko bɛ ka conseil di ninnu ma kuma kɔnɔ ka yira jamanadenw na komi ale ni jamanadenw de ka di ninnu bɛ ka ɲɔgɔn faga ninnu bɛ ka maaw de faga e m'a fɔ mɔgɔ ninnu ye a ye ɲɔgɔn faga dabila a ye maa minnu faga a y'o fagali dabila a kan ka kɛ tan de a kan ka kɛ tan de mais a bɛ ka conseil di kɛrɛfɛ tan k'a tile jamanadenw ma komi n bɛ ka kuma ni jamanadenw de ye Diko e tɛ papaga y'anw bolo wallahi bolo donc a ye kɛlɛ yɛlɛma bolo wɛrɛ kan faut changer de fusil d'épaule donc e bolo a bɛ kɛ o cogo la a bɛ kɛ n'a fɔ tagasira yɛlɛ voilà a ye consigne d'u ma ka bɔda d'u ma a y'a lamɛn dɛ Diko ye bɔda di jɔn de ma jihadisiw Diko bɛ ka bɔda di jihadisiw de ma pour que ka taa sira dɔ kan sira min parce que ale bɛ jamana in kɔnɔna na a b'a dɔn transition bɛ ka taa sira min kan a tɛ ɲɛ kɛlɛ ko a tɛ ɲɛ n'an ma jihadisiw ninnu n'an m'u attaquer de Diko bɛ ka conseil di tan kuma kɔnɔna na mais maaw sigilen do i tɛ analyse baw kɛ minnu hakili ka surun mémoire ɲɛnama tɛ mɔgɔ minnu na olu bɛ n'u sigi non Diko ka kuma bɛɛ ɲɛna a ɲɛna ka taa yɔrɔ jumɛn est ce que e yɛrɛ bɛ miiri fɔlɔ
Kodate nyana diɲɛ miiri bɛ dan ye e ka hakilina dan dɔrɔn de ya hali ni mɔgɔ k'i ma k'a fɔ ko i cɛ ka ɲi a woloma i k'a kɔnɔna lajɛ mun de y'a ta y'a fɔ a ka laɲini yɛrɛ yɛrɛ mun de i b'o sɔrɔ a kɔnɔ nkalon t'o la i b'o sɔrɔ a kɔnɔ i b'a ka laɲini yɛrɛ a ka vision direct a b'a fɛ ka min fɔ n'a y'a fara ɲɔgɔn kan globalement k'a fɔ ko i cɛ ka ɲi dɛ e k'a woloma i b'a sɔrɔ bon maintenant i bɛ bɔra di mɔgɔ ma i ni mɔgɔ min ɲɔgɔn kun tilenna kelen la o bon ni bɛɛ bɛ se ka bɔ kuma kɔnɔ mais e min bɛ a fɔ e t'a jateminɛ mais minnu b'a la mais o fana t'u kun fɔ mɔgɔ bɛ analyse kɛ mɔgɔ bɛ k'o faamu maintenant ne bolo a bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ vraiment kuma ma ɲ'a ma a ka sabali a ka comme a ko k'a kun taara misiri kɔnɔ vraiment a ka segin ka na misiri kɔnɔ a ka to misiri kɔnɔ boli ka to bɔrɔ kɔnɔ k'a sɔn hakili la o ka ɲi ale ma o ka ɲi jamanaden bɛɛ lajɛlen ma Bakari e mun faamu Imam Mamudu Dicko ka a ka d'an ye Dicko i ka to misiri de kɔnɔ wallahi place foyi t'i bolo Mali kɔnɔ ni misiri kɔnɔna tɛ n'i e ma to misiri kɔnɔ n t'a dɔn i bɛ taa min i bɛ taa fara komijɛnw de kan maa minnu bɛ yiri kɔnɔ e bɛ taa fara olu de ka yiri kɔnɔ wa maa minnu ka hakɛ min na n'u bɛ kɛlɛ la yiri kɔnɔ hali bi bɛ taa fara olu de kan i si bɛ fo san 60 la fo san 60 san 50 hali bi e de bɛ falon falo la mɔgɔw nɔfɛ yiri kɔnɔ an ka taa manifester an ka taa meeting na mais subhanallah i t'i ka âge lajɛ e ɲɔgɔnna joli de bɛ yen min bɛ n'i jɔ k'a fɔ ko a bɛna droite à gauche k'a sɔrɔ yɛrɛ i tɛ tiɲɛ yɛrɛ kan i dogolen bɛ fɛn dɔ de kɔfɛ an ka taa nin bɔ ka kuma in na a kɔni a kuma cayara dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ ne y'a mɛn dɔrɔn ne maloyara de i maloyara ne yɛrɛ de maloyara kojugu dusukun kɔnɔ mun na parce que mɔgɔ ni bonya dari kan ka se hakɛ dɔ ma n'i yɛrɛ lajigin o bɛ mɔgɔ degun de fɔlɔ ni Imam Mamudu Dicko tun kumana i tun bɛ fɛn min y'a la mɔgɔw bolo bi i t'o sɔrɔ a la parce que Dicko a y'a lamɛn dɛ nin kuma in ye kɛmɛ de ye bilahi fɔlɔ ni Imam Dicko tun kumana i tun bɛ fɛn min ye Imam Dicko visage la i tun bɛ fɛn min ye a ka kumakanw kɔnɔ i tun bɛ fɛn min ta a kuma a ka fɔtaw kɔnɔ bi i t'o sɔrɔ a kɔnɔ dɛ mun de nana n'o ye a y'a si kɛ ka balo mɔgɔw joli de la haramu faamaw b'a sɔn ministres bɛ e sɔn ministres sigilen don kan min kan sigilen don maa minnu kama olu bɛ kule la ala ma don o don k'u ka hakɛ olu bɛ kasi la ala ma don o don ji kɔntanya b'u la dɔgɔtɔrɔso kɔntanya b'u la baara kɔntanya b'u la école kɔntanya bɛ jamana kɔnɔ insécurité ko bɛ jamana kɔnɔ olu b'o wari de fara ɲɔgɔn kan k'a di e ma e bɛ balo o de la i bɛ taa hiji o de la n'i mɛnna ka kuma ala bɛ na i kumakan ka barika de bɔ a la i kumakan bi ala yɛrɛ de ye barika bɔ a la k'a sɔrɔ i ma sa fɔlɔ dɛ wallahi billahi kana to n'a bɛ taa ɲɛfɛ dɛ wallahi Dicko kana sɔn n'a bɛ taa ɲɛfɛ waati dɔ sera i ka sabali quoi i ka Mali in to anw bolo i k'a to jeunesse bolo jeunesse b'a fɛ ka taa sira min kan de taabolo min kan de jeunesse ka t'o taa sira kan an tɛ miirina kelen na an tɛ hakilina kelen na an tɛ tile kelen na c'est à dire fo mɔgɔw k'a dɔn wallahi billahi an tɛ Dicko juguya la min bɛ ni Alahu Taala cɛ wallahi a y'a lajɛ dɔrɔn Dicko si bɛ san 60 kɔnɔna na san 60 in kɔnɔna ni bi cɛ anw ni Alahu Taala cɛ anw bɛ se ka baara kɛ k'a fɔ an k'an ka jamana lajɔ ni Dicko ninnu ka san 60 in ka hakilina ye tugun a y'a lajɛ dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ kɛcogo t'a la o n'anw ko an b'o miirina de ta an b'o hakilina de ta jamana in bɛ dilan cogo min b'a fɛ ka tɛmɛ ninnu hakilina kan i ka miirina n'u ka yeta kan a tɛ bɛn olu ma dɛ donc toujours ni jamana b'a fɛ ka avancer ka taa sira min bɛ jamanadenw yɛrɛ nafa i b'a ye Dicko bɛ jama fara ɲɔgɔn kan non nin tɛ k'an ka jamana kɔnɔ nin tɛ k'an ka jamana kɔnɔ an bɛ nin contour la nin n'an ka diinɛ tɛ bɛn nin n'an danbe tɛ bɛn nin n'an ka hɔrɔnya tɛ bɛn mais a dogolen de bɛ kɔfɛ o bɔli fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ ka sara de o bɔli fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ ka sara de fɔlɔ la ni Dicko tun kumana al-hikma o de tun bɛ ye Dicko kumakanw n'a ka yetaw de la Dicko tun bɛ kuma ni mun de hikma o ye mun de makari hinɛ balimaya sinjiya jamana kanu maaw ka tɔɲɔ maaw ka kɔlɔlɔ maaw ka ɲɔgɔn faga maaw bɛ souffrance min kɔnɔ a ye maaw ka hakɛ di a ye fara ka maaw tɔɲɔ o bɛ na ni ɲangata ye jamana sidiri o bɛ na ni ɲangata ye jamana kɔnɔ jamana tɛ basigi sɔrɔ a kɔnɔ Dicko tun bɛ kuma ni hikma de o ye mun de n bɔra ka minnu fɔ kelen kelen hinɛ b'a kɔnɔ makari b'a kɔnɔ maaw ka tɔɔrɔ ka hakɛ min minɛna o ka laɲini b'a kɔnɔ faamaw wajibi de ye aw ka maaw ka hakɛ di maaw tɔɲɔna de aw kana mɔgɔw tɔɲɔ Dicko tun bɛ kuma ni nin de mais bi ni Dicko kumana o b'a kɔnɔ wa hikma t'a kɔnɔ hinɛ t'a dusukun na hali a kumatɔ la i b'a dɔn kuma in kɔnɔ kuma in bɛ tɔ min di
k'a dɔn k'a fɔ hinɛ t'a kɔnɔ parce que kuma dɔrɔn tɛ n bɛ n da yɛlɛ o dɔrɔn tɛ o i bɛ ka kuma o ye voix de ye o ye fiɲɛ de ye mais fiɲɛ in kɔnɔna na ton dɔ de b'a kɔnɔ kuru dɔ de b'a kɔnɔ o kuru in de bɛ kuma o kuru de o de bɛ kuma maaw b'a dɔ de la est ce que e b'a fɛ ka mun de fɔ i bɛ ka mun de fɔ fɔlɔ i tun bɛ nin de kɛ fɔlɔ n'i tun kumana a tun bɛ tan de a tun bɛ tan de n ko kiraw ni annabi ɲumanw tun bɛ passer tan de i bɛ kuma ni hikima de ye hikima n'u y'a fɔ a bɛ bɔ dusukun de la bilahi ni da ni dusukun ye ɲɔgɔn jɔ yɔrɔ o yɔrɔ wallahi n'i kumana o dɔn maa t'i lamɛn parce que da ni dusukun tɛ ɲɔgɔn fɛ o da bɛ ka kuma de mais dusukun a tɛ k'o t'a fɔ Diko kumana ni nzɛ ye a bɛ ka kuma ni dabara de mais min b'a dusukun na a ma se ka kuma ni dusukun ta ye a bɛ ka kuma ni a yɛrɛ ka intérêt personnel intérêt propre a bɛ ka kuma n'o de ye hikima b'o kɔnɔ wa hinɛ b'o kɔnɔ wa makari b'o kɔnɔ wa an bɛɛ tɔɲɔna san bi naani jɔn kelen de ka hakɛ sɔrɔla Mali kɔnɔ maliyɛn bɛ n seere cɛ bɛ n seere muso bɛ n seere awa n ye maliden bɛɛ kɛ n seere i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ depuis Musa Traoré la fo bi maliden jumɛn de bɛ yen ko Diko y'a ka hakɛ minɛ k'a d'a ma aw ka kalanko ko Diko de wulila k'a kɛlɛ kɛ ka kalandenw ka hakɛ di aw ka baarako ko Diko de wulila k'a kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ ka jama fara ɲɔgɔn kan k'a hakɛ di a kɛra yɔrɔ jumɛn sandigaw bɛ tile kule la dɔgɔtɔrɔsow bɛ médecins bɛ tile kule la jɔn de ka hakɛ dira personne bɛɛ ka hakɛ minɛna bɛɛ tɔɔrɔla bɛɛ ɲanina mais bada i b'a ye Diko de bɛ jama saba a bɛ jama labɔ ni mun de diinɛ a bɛ jama labɔ ni plan min ye o ye diinɛ de tɔgɔ ye mais maa si tɛ yen ni président bɛ taara maa si tɛ yen min ka laɲini sabatira bilahi aw ni ne de bɛ ɲɔgɔn na malidenw wallahi bilahi aw ni Diko tɛ tugu de aw ni ne de bɛ ɲɔgɔn na a y'a lajɛ depuis Musa la fo bi jɔn kelen de bɛ yen muso la ko Diko ye ka hakɛ ɲini k'a d'i ma jamana ɲɛmaaw bolo e ma jamana ɲɛmaaw tɛgɛ tolomi k'a bila u ko k'a yir'u la jamanadenw ka hakɛ a bɛ sabati de diplomatigi joli de bɛ Mali kɔnɔ n'u ye kalan kɛ ka tila n'u tɛ ka baara sɔrɔ Diko ye jamana ɲɛmaaw k'u bolo tolomi don jumɛn k'a da u ko k'a fɔ ko sɔrɔdasiw bɛ ka sa ko nin man kan ka kɛ non a bɛ jamana de fara ɲɔgɔn dɔrɔn ka t'i sigi dɔrɔn non e bɛ taa ka bɔ yen nin de bɛ na o y'a sɔrɔ a fara wari la o maa si tɛ yen jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan min y'a ka hakɛ sɔrɔ a bɛ se ka mun de fɔ ka président gɛn dɔrɔn a bɛ se ka mun de fɔ ni ministre nommé n'i ma sɔn ka ministre nommé ale tile kɔnɔla kɔni n'o e tɛ min fanga la e bɛ taa can kana ɲɔgɔn nɛgɛ sa Mali bɛ nin fɔlɔ de kɔnɔ e bɛ ministre diri i b'a di o tuma e de ye Mali ye Diko de ye Mali ma bɛ n'i y'a jateminɛ à 99 à 90% ou bien 98% o bɛɛ y'ale Diko yɛrɛ kun ka nafa a bɛ kuma o dɔrɔn de kan a tɛ kuma jamana ko kan donc Diko ye an bɛɛ bɛ s'a ma donc a bɛ n'a fɔ Diko yɛrɛ a ma bɔ ka kuma Mali ko kan mais ale Diko ale yɛrɛ kun Diko kumana n'o de ye nin sortie la et a ɲɔgɔnna boli lankolon man kɛ Diko fɛ k'a b'a ye kuma daminɛ donc o b'a yira Jalo ye min fɔ Diko kan ka kuma nɔgɔya i ko Musa ka binni k'i tun b'o kuma négociation fɛ k'i donn'o kɔnɔ i tun bɛ jɛkulu tɔgɔ la yen i bɔr'o kɔnɔ i nana se ATT ma o miirila o binna i nana se ale kelen b'a bɛɛ kɔnɔ a bɛɛ donc depuis a bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ nin dɔrɔn de la mais o tɛ se ka ko. a y'a lamɛn dɛ ne y'o de fɔ aw ɲɛna o n ko depuis Musa la fo bi Diko b'a bɛɛ kɔnɔ a n'a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama mais a wolola mun de la o y'an kisi bi coup d'état la o y'an kisi ka coup d'état kɛ wa a m'an kisi ka coup d'état kɛ awa maa kelen tɛ min y'a ka hakɛ sɔrɔ don o don kule de bɛ yen aw ko k'anw bɛ Diko contour la an bɛ Diko contour la ko mun de kɛra an ni Diko bɛɛ de jɛ ye Mali ye ko an b'a to yen cɛkɔrɔbaya de kama mais n'a sera jamana ti de la sisan n'a sera de sisan e de bɛ ministres nommé n'a sera de sisan ka jamana ta en otage narige o tɛ passé dɛ n'i bɛ t'i kun pere ka t'i yɛrɛ bila kɔlɔn kɔnɔ e de bɛ t'o kɛ mais an tɛ Diko to yen Mali ɲan bɛɛ de ta ye an faw bɛ yen an baw bɛ yen an kɔrɔw bɛ yen an dɔgɔw bɛ yen an ka duw bɛ yen an wolola yen de ni Mali in tira an bɛɛ b'a san ten a ka to a ka misiri kɔnɔ n'a ka d'a ye a kana juma sali n'a ka d'a yɛrɛ a kana sali fana yɛrɛ sali maa si tɛ bɔ o kalama mais kɔlɔlɔ min bɛ Mali kan bi jɔn de ye maliyɛn den ye min t'a kalama bɛɛ b'a kalama mun de y'a to a bɔra a kalama parce que drapeau kelen an barajuru bɛ yen de i bɛ jamana kɔnɔ i tɛ jamana kɔnɔ i b'a dɔn tɔɔrɔ ni ɲani bɛ Mali kɔnɔ bi Mali mélangelen don bi Mali bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ bi Mali bɛ ɲani kɔnɔ bi malidenw yɛrɛ bɛ souffrance dan de la jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan maliyɛn bɛɛ t'o kalama de ya bɛɛ b'o kalama kɛ nka ni Diko b'a ka misiri kɔnɔ jɔn de bɛ bɔ a kalama
c'est très clair. Dine ni façon te se ka ɲagami ɲɔgɔn na k'a fɔ olu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko baara ka tila ka diya jamana la ko jamanadenw ka se ka basigi sɔrɔ o kɔnɔ o jamanadenw ka hinɛ sɔrɔ o kɔnɔ ka makari sɔrɔ o kɔnɔ o ye nkalon de a tɛ passé jamana joli hakilina n'a miirina n'a taaɲɛ a n'a kalan n'a dɔnniya bɛ recherches kɛ kɛcogo min na ani diinɛ kalan ani diinɛ bɛ na ni kɛwale minnu ye jamana kɔnɔ olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ olu c'est-à-dire i tɛ se ka bila minɛn kelen kɔnɔ quoi minɛn kelen tɛ quoi i ka ja komi jelejala ni baji. Ok. Wagati sera sa ale ta ko conseil ɲɛmɔgɔ ye bilen a bɔra fɔlɔ mi yɔrɔ kelen mi yɔrɔ fɔlɔ min ta a ko ko ale sera Haidara ni mɔgɔw ma parce que chaque fois a b'o de kɛ n'a fɛ ka ko dɔ labɛn a bɛ dumuni ka mɔgɔw da sumusum fɔlɔ ka bɔ k'a k'i n'a fɔ a bɛna mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mais i b'a sɔrɔ a yɛrɛ ka agenda o dogolen b'a kɔfɛ donc a bɔra a y'o baara in de kɛ. Hali a ye nin de kɛ M5 la ne y'o de fɔ M5 mɔgɔw ye sansi b'aw la dɛ sansiba de b'aw la diko ye ninnu c'est-à-dire quoi a y'u meleke ni skotu de k'u bila poubelle kɔnɔ quoi sansiba de b'aw la M5 mɔgɔw ne ye nin f'aw ye o mais aw t'a faamu fo maliyɛn tɛ fɛn faamu de fo don min na n'a kɛra la de o don de la a bɛ boli ka na n tun t'a dɔn tan n tun t'a dɔn tan parce que malo an fanba maloya de t'an na conseil di kun ye de pour que wo dɔ b'i ɲɛ i kana taa bila a kɔnɔ dingɛ dɔ de b'i ɲɛ i kana taa bi a kɔnɔ nka e k'o lamɛn ka taa bi a kɔnɔ hali lɛnkisi kan k'a yɛrɛ lafiya waati dɔw la maliko la o bilahi ni maliyɛn ma tɔɲɔra wa o maa kɛlɛ minnu tɔɲɔnen don olu de bɛ don an ka moriw y'a kɛ tan olu de bɛ don an kan ko sɔmaw y'a kɛ tan ko jinɛtigiw y'a kɛ tan an bɛ tile k'a fɔ i bɛ vidéo lamɛn a donna ta bɔra ta mais n'a kɛr'u la waati min de tugun i bɛ tila ka boli ka na k'u m'a mɛn i y'a mɛn de n y'a mɛn mais n tun bolo k'a fɔ ko nin de don mais non o de y'a to i b'a fɔ ko ala ma maliyɛn da lafiya de kama ala ma maliyɛn da kodɔn de kama ala ma maliyɛn da faamuyali de kama parce que nin y'an fanba de jogo ye nin y'an fanba de taabolo ye e b'a dɔn min bɛ ka fɔ jinako la e b'a dɔn tiɲɛ de don ni e y'i ɲɛ tugu ka t'i da dɔ la n'i ɲɛ tugu ka t'o la olu mana baara min da i kan i bɛ boli ka na tugun i fɛn fɛn bɛ se a ma mun wɛrɛ de don i y'a mɛn i y'a kuma mɛn i y'a vidéo lajɛ i b'a kalama fana mais i b'u yɛrɛ tugu de ka taa bila a kɔnɔ o kɔfɛ de i bɛ boli ka na dɔnna ta bɔra ta e b'o kɔrɔ dɔn ko i kunangoya de parce que n'i conseillera n'i ma conseil minɛ k'a yir'i la k'a fɔ nin bɛɛ i kana bila a kɔnɔ n'i bilala a kɔnɔ hali n'o kɔfɛ n'i yɛlɛmana kana yafa ɲini o tigi bolo e de i b'a kunangoya taamasere de a daminɛna depuis ye i yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ i tɛ jɛ o kunnadi ye diɲɛ kɔnɔ ala m'i kunnadiya wa kiyamadenw fana ala tɛ n'i kunnadiya parce que conseil di kun ye de i ka faamuyali sɔrɔ conseil di kun ye de fɛn min b'i ɲɛfɛ i kana taa bila o kɔnɔ mais ni e y'i ɲɛ tugu ka taa bila o de kɔnɔ don o don e ni nimisa de bɛ ɲɔgɔn na don o don e ni nimisa de bɛ ɲɔgɔn na hali ni tun y'a dɔ ta o ye kunangoya taamasere de ye dɛ n'aw t'a dɔn bi nin de don moriw tɛ nin yɔrɔ de f'aw ye somaw tɛ nin f'aw ye jinɛtigiw tɛ nin f'aw ye dɛ awa ala ma don o don maliyɛnw de bɛ kasi la président kɔrɔ dɔ nɔfɛ an ka jamana in kunna ka di yan est-ce que an malidenw kunna ka di yan parce que jamana tɛ se ka kunna diya en tant que ni jamanadenw ma bɔ sinɔgɔ de la ni jamanadenw ma ɲɔgɔn batu de dabila ani ka tugu ɲɔgɔn kɔ nkalon kan ni jamanadenw ma nin dabila jamana bɛ kunnadiya cogo jumɛn de la an tɛ kunu n ko an b'o de tɔɔrɔ fɔlɔ k'a ye olu fara ɲɔgɔn kan mais a tun bɛ fɛ k'i professionnel ye ka Assimi sɔrɔ parce que a y'a ye k'a fɔ waati laban in na Assimi tɛ k'ale lamɛn tuguni mais Assimi bɛ lamɛn cogo di parce que Assimi premier ministre d'i ma i y'o di o ma kɛ fɛn ɲuman ye ne i bila ka premier ministre proposé i y'a di a ma kɛ ɲuman y'an bolo mais e ko toujours ko e ka lamɛn e bɛ lamɛn cogo di bɛɛ k'o de fɔ n ko a tɛ lamɛn an tɛ se ka lamɛn o parce que n'an ye di ko lamɛn an tɛ taa n'an ye di ko lamɛn an tɛ avancer n'an ye di ko lamɛn malidenw tɛ bɛn n'an ye di ko lamɛn an tɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a k'a da bɔ a la jeunesse min bɛ yen dɛ an ɲɔgɔn dama de bɛ ɲɔgɔn lamɛn dɛ a b'a ɲɔgɔn dama ka ɲɔgɔn bɔ marde a ka fisa ale da ka yala de c'est ça la vérité diko k'a da bɔ a la ni jeunesse bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ an ka ɲɔgɔn kɛlɛ an ka jamana ka kan ta ye an ka ɲɔgɔn kɛlɛ président min kan ka na o kan ka na mais to i ka misiri kɔnɔ ni ala y'i kɛ alimami ye a y'i kɛ wajurikɛla ye o tuma o man di de ya aw de m'a fɔ ko ala ka nɛɛma dɔ de don k'a d'aw ma maa kalannen dɔ ka tɛmɛ Ibilisa kan maa bɛɛ min kalannen dɔ ka tɛmɛ Ibilisa kan mais ala y'a kunnangoya dɛ to i ka misiri kɔnɔ wallahi billahi to i ka misiri kɔnɔ an kɔnɔ ta n bɛ nale o tagara l'homme de l'année an ka maa fa ni donna misiri kɔnɔ y'an to bɔlɔn fɛ fu an ko YouTube a kilancɛ ma dafa bon transition an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a don ta bisigi k'a fɔ imam da bɛ fanga yɛrɛ sigili la mais an bɔra a kalama an ye imam ɲini an y'a dɔn k'a fɔ imam ye pɛrɛntiri sigi an ko nɔ janfa no sont clairs et dit la vérité surasiw ma n'o janfa imam ye fɛn janfa bɛ ko analyser o sira de kan ni kuma nana i b'a tiɲɛ parce que munna cɛfɛ
ne kuma kelen de do toujours quoi c'est dire imamu ka janfa ala de bora imamu kokoro parce que imamu dogalen be fendo de kofi abolo ka fuko matena bo akalama fo kasi ale ka sayama mais mauka hake bi kono mauka hake bi kanna ibe tamani mauka hake ibe da mauka hake kono ala ti to sutura la de wallahi emisengi fana tunte ninde do hara wati emisengi mo yenne do yenne ni yeko bege ko no imamu ko ni no adande do da kera choko jumende la labana choko di ninde do emisengi awye jamana deundi on bawdi soutenir mais ante imamu soutende depuis kunu depuis pe ka tagali ko nebe kaminka o kankelende don na oni diko de be nyon fene taw deme mbe jamana deme mbe peplu deme no de fode mais en tant que ni diko de ba kokoro kan haraw yere segede ay ne konite ne datola ne o fo depuis kunu be kaminka o kelende don awnya manden kawdi mori ko min ba kono almami ko min ba kono janfa de ba kono nata de ba kono yere nyini de ba kono nyere ka intérêt personnel o de ba kono nyere ka lafiya ni ga dembaya o de ba kono wori fegma minenna wori normal minenna mabe ke na politique mabe siga étage tote mabe siga mobile ba sorote ha mabe siga bazemba u dote ete barala ni ete ka balo jamana dirigeant de la ni ete ka balo jamana do joli de la ha ata fatola wori orient de client ne folo sera ka boka fo bolo sanfé ne bi do e orene mufo ou bien wele ka fa tele o tinya bi fe abora chorwa da ngon na la ma boada na we mi ne be sabala e tinya kuno ne na boka golonda imam na famo ke muna pour quelle raison pour quel but c'est la ko kanu katla be golonda lo e galon ala kan beno cheja en dine mori am sera golon yen e am ne filla do ba kara fa ul dai ne me bala ko mate par kaju ma son temps ani mo wona ba kara fa le bi u dai ne me me an kara fa sugila na filla se ga bo filla bien ka kuma teni imamu be ki profiter jama no fe o jama kele na do ba kono munu be ku profiter imamu yere no fe suruguje alaba nyogondu ya de wallahi male obe boni kono na ma boni kono on ga jama nay badani nimisa de do enya tala je ma be la fi alendo katime mali ende ka ambe je jama no jama na ka krengere na francia la fi de be mali mbolo ya ha ni do na hari metro kono depuis nana bisi arula inana metro dawla inana gari dawla ni malien muso e dro ma filmante yara chela ma konteo olu donen do gaba amusoma akana kuma de ibado ka foko ni malien de munde nana noy sege nyani toro kalambalia recherche balia ante foi nyanyini amma kalante foi malien betende iba nuya nya iba foko ambora mali kono kununde ngalonde do ngalonte e de la kuye ka fuku beta malika koba jumem de beke francia comme malika koba jumem de beke francia tea iba e bada be yoli la ivare unde no fe ibe yoli la sénégalais unde ka fetu la ibe yoli la burkina be unde ka fetu la non de malien be fetu jumem de ayu nyininka ya atekeo e jamana mi ndo makunu olu fama magoto de unawo fama makunu do makunu fama nkuna parce que lubu tamina ka du pochi de la mais jamana do be falon la te bara iba on de ni vari unye nyogon fe antara ivere unka ni antaru ka manifestation na antaru ka ni feti na antaru ka ni anniversaire la antara ni na mais malien un ta jumene be ko ivari mbe ta jo akene ka ta jumene be ateo parce que ibado ni ko malien doro jebe ba do malien ko ni non ce n'est pas la peine wallahi ambese fem na kado ili boksu kono doro nanye muso min soro kuma kan dima wa haranta analyser en ka vocal lata ngana vocal lata ambeso odrondel haro fana muso ta chogo antesi Allah ante mana muso man ye malien ye wallahi billahi amafili mantede mu were dodo ambe nyonda fani dade da o te mal avancer de barani ke wale de be mal avancer bara ibe malien ye ni tara sénégalais on ka fenna ibe malien min soro iba fuko ka jani sénégalais ye ni tara ibe on ka fenna ika fetula ni tara kam malien soro ube kam boli o boli ni tara kam malien muso soro ube malien ke soro iba foko ay malika ko jumende be ka foko be ta jwa keneka parce que olu te malien yere jate quoi mani yere bonya ka ki yere fe ka so yere ki yere mine mo be ki fe de mali tora kofe mali de unyere munu nyere be kofe folo olu yere makunu olu makunu munu be jamana kono keregete je yoro ibe se ka jamana do siga jamana do mo la mais ni malien ni ko ni malien de ay ta nyini ga do malien de donde ay nyogon soso ya o kata nyini ga kata o tege daka ko e jonya ba foko ale bobo mali de la amusoma na chema munde na nanae anye chugo
anan balo cogo c'est-à-dire haranka c'est-à-dire ibado har dépend jole imana laje doro ibado ka foko no malen mi mort de beni no munde do anga ma kordi ko num fele tasira minka hal do de bambolo ambe ko de la barambe ka bolo tasira de ka sambi woro connexion sambi woro wifi ambe ka connecto la ka foko on ka sega do neti kono bi ka recherche ke réalité c'est wati mi amba kono tammi namba kono puisque ka sega bara kono o système yo bisika ke toko dumendela le système mi ngera sambi woro o ma segen ka ba o bisika fenyere labo tukwa e bisika recherche ko kan toko dumendela ka foko ibe na fasura hein bébé falon la mais ni fen kuma kam me yikaran ko fe WhatsApp ko fe Telegram ko fe ba fo kono ningoni ni nyele la de ni be ko de kalama papa anyabe nyogona réseau sampa anyabe nyogona har TikTok sampa wanyabe nyogona jamana en konna ya wallahi yoro do la fambe malu ya ka fo kante malewunye ni ya chema ye ba fo ko subhanallah otona munde sera nino munde sera la abe manyana mati fini nyana mati papagate na gerila dro iba santé ka fo directement ninde do directement iba santé munde nanana si dirante évoluer de quoi ako ko anga to ndinge de kono halbi aucune évolution ante évoluer kata dien no fe jebe kata an kata dien no fe jebe ka sanze anyere ka sanze an don finu an don samarau sidiri haranka duntaw kase ka sanze pour que anga jamana nga sanze ba ki mana kan foyi betande beta che aya wushi ke ni ndinge kono ya be ka awdela voilà ala ka joni ne do abe file comme jibi ndabe file to comme na ala e beda file kama pour que ka darale ala de te file c'est balé la bale de tala donc on yo erreur tama même voilà ka fa bo justifier on yo pone presse là en justifier il a commis beaucoup des erreurs encore parce que fin no fois manga munu fo et puis ay fin no fois munu fait tête tunya le fene alaje depuis ala kam malion da beba do mo tinti sega diko kangalon fo mali kono atekede sanjoli temena mo tinti sega diko kangalon fo har na ngalon tige mo tinti sega fo nga bi journaliste ou de ba fo bi media ou de ba fo yembi fo tiete ti akera danteme wala yede i dantemena de parce que ya yira ala ya yira ela sogo de la ala ya fo e sogo de la ini ala kuma na sogo de la ye ibeka lata ala ya yira ela sogo de la ye atete lata ala ya yira ela sogo de la koko kadi ayo labla ndiko aduma bende ala mo yira ela ka fo malendo mbe na video ke kama ko malendo mbe le mijaw sanfe ki demanti ko ye min fo ko tiente ala mo yira ela de ebeka ala min batu dibila o yitaraye mais on be ala min do te ma taraye parce que ni yere ke fendo yete femini on be min batu re ba yire la ka fo ko bolo minye ito ebe na chidinya ngalonde siri yere la ebe na chidinya daraja na dawla de dayere la ko pake ibeka lata kateme marafatiku ka ko ibeka lata kateme sengi colonel ka cha ante nyogo nege dabla ibi ka demsunu de blofu on te blofu yande o blofu banade ni ala minyo yira ela ye setane de ima ala ye yini setane de ini iblisa de kumana me ini ala makuma de ini ala makuma hari atete tagali sanore mana aribe ka tete lata eni ala kumana yoro jume ala yira ela sogo jume de la balo harami ibe si haramu de yiga dujo eno ala kele inga kuma o haramu ngono ametami ke o blofu nunu taw mine ya ntugunde onyo fo o blofu nunu taw mine ya ntugunde on tarade onyo fo mirina mimba awla wote jamana injo ante tanye soroka pour que ka bonya obeta ka bonya de kono pour que ka bonya awa place de laje ana aussi hakebe degré mina ko de laje ka fana ka avenir laje mais on te se anga avenir détruit ka sabu ke ka foko aw chogro ban sena aw ka on ka avenir fana détruit anga ka aw ta yambeta yorodme ambeta mi non on ta bora ka ta démentir imam ko on 5 RFM mo 14 personnes na fibe blakata oui kati mabunya daleka o 14 personnes ma sur la on y ka foni ka fo imam yora ko abu sutene ko wasibe blakata mais comment c'est mettre mutakata l'enfant do ma foyan orient la imam y ka fo imam ma de mata no fo man yoro kala ata man yoro no fam ala jere imam bora kanin fo malien beya ko ye CV ou blakata ko aleta kalama or que CV ou tumbeta bla domina M5 ya kuma faede ateni maluya da la billahi defam bagati la ojon de bi mo bi defanga lonka
Fono buraka faneni banani argumente mo mun bolo bena mun defo hari ka porte-parole mi bena bi sigi mi jawga ni malo bana mo golola aba kere kuma aba dabara ke kanya ka fo ko abi defa me ale re malo ale ndi sigi lendo mi jaw sanfe ni malo ni miri ni tasiba alela ale kanga ti sigi mi jado sanfe ni kalo saba in kona na folo ha ni kalo saba in kona na ko abe miri abeka mi defa ere boraka fo malien benyana ni te tse katla ka joila kwa maketa kera tandi ukati sigi mija osanve ale ba yerede mo ma imamu ka kuma famu he eni kungulu surumi mimbe ika taite berebo yikungwede ngache e ka analyse rete ta yoroja ete foido itume bandao de bole bandao borai itume motor one de bole motor one borai kuratenya na kayeto imamu defalla mo bi ta doro katibla ministre ni nyogonte president ni nyogonte o sogodun o banna malendo njoli do sogoi on sogo duni itumbo saka sogo o se sogo nunde ta kudi awni imamuma ate passé itumbe munde lay motara wa nana fa tare itumbe munde lay papa elebeti sigi mi jaga ka ibi sigi kuma lay billahi te barake gouvernement kono tugu jamais siga ro kanta parce que imam dugo ko conférence kono non imam dugo min na liban akko ka point de presse là oui dugo to we point de président da ma analyser to komna patakara sababe ako aka ani critique fana gumala ako M5 CV tani nani ne blata sur la chuma demson nu tellement go nyana minna utaro be shoga to na c'est pourquoi les mutawandi ne ba do filido ama kete CV tan nan sur la to na bima fa molo ko famia je suis très clair entre nous d'accord mo be M5 RP là ultra boyana imam ka mais imam de taw et mettre mutaka talole ka fa ale bolo ni mo ko se ka tan so diriger mutaka talebe c'est ouais donc ale bolo mutaka tan nga ka sebe blata ba soutenir avec kai imam nous mo soutenir à moi des poids lourds qui a déjà 80%. Oui. Angala nyongonenge. Oui. Fangare kumbala lamene no. Donc mutaka ka sebe ida sebe tola. Bon on déplacer la imam digo fait. En fabola sur marché ko. Même si nebe FFD la mais même kala la tekele. Takaka pénalisera buyara imam nga. Imam ya jabe kuma mo ka boni daman sugo foya. Mais on jine se kele kumbala. Donc o kuma fora ya nka bawo parce que ko tiye kerchende. O fana kuma fora ya ko tige kerchende aya fo imamu dikoye anaka porte-parole ku beta ho conseil président e beto de nyini ho conseil islamique président odun tena di imamu diko matugu foka burufi santa iba kuna foka jenwuli na har na mina na haidara la tena de matugu abedi mo wore de ma ete sega ho conseil président so ministre tara kito président tara kito député tara kito ilabanye munde aye ibe fi sisa anya obe mine sisa parce que souffrat le kabi sigi aga misiri de kono kake kasiye de aga salon kono kake kasiye de ko nyedimi tede hamini miri de do ode do Afrika porte-parole yana akabuli ka bara nyini de bara taw bolo tugunde ho conseil islamique président o tena dawma tugo fanga mina naula o tena dawma foka buru fie tugu matena tugo ko tugu bede tigara aula depuis ho conseil islamique mo ba kuma fo mawte dawla fo mawna na dawla fo mawna na chiere jonde ba dawma tugu aye santanka kuna fe manyana bo Santambe dugun kono santa kelema ba ho konza sigilendo munde kama ola santa malendo mbeka tonyo ho konza islamique te ka boka kule bal ala ma dongodo ay tuarango ka seben ko nyana bo ayu kan nyana bo aw sigilembe dro ko islamia kama islami don de beka tonyo o islami nyema munum be nu be fangala nu be pouvoir la nu be président ni dicté la o kele nu de be ku nyona islami tonyo tugu e santa ngo fangamina e masika fe nyana bo la i to la kidlo ministre la i to la kidlo président na ninko de banao wallahi abana pew de Piton Koulibaly. O ma délégation na mun tara imam dugo fe ka shungaru ka président bunyada ka ga de ma ka premier ministre ni même ngo ma bunyada ka we Philippe imam fere M5 na 14 sire sur là imam yara ka jeu de politique fait entre les leaders du M5 RP bien bon qui est pour que je na M5 Afrique M5 bi parce que M5 ma kalama donc mais imam nga jeu là pour que M5 tout c'est pour que fora salia fait comme du me fait nous ça fait à son temps M5 est mort de sa belle-mère. Oui. Ama fa kunao. Ayi M5 mo sa belle mort on galonto lawo autun sarade. Mais si ça John est mort, niame ko mort, John est mort si ça. Oye Mamou Dikode. Il est mort, sa belle mort complètement. Mali on t'a fait, peuple on t'a fait. Ho konza yere ate jato kono tugu. Ale yere turerisi de ho konza yere kona na tugu luta jate tugu. Ministre banala. Tidiri ala de bora kokoro pepe. Autun sara musengi tun sara me bi Imam Dikode sara. Billahi. Isara kito azimi na mabende.
isara kito tamin kona mabende wallahi billahi etunye M5 fagani dae etunya fagani ka équipe etunya fagani place ko etunye M5 D3 ni ka intérêt personnel bi abe choko jumendela ebe mi sisa eta te se etunde eta banade parce que har na tunya soro ibe sambi nanila itumbe siga confiance do soro ma do tumbe girila ka bara do dima ou bien tumbe ka hari place ni do soro ho konza yere tumbe son pour que hari ka place do dima ho konza kono mais otake tugu ho konza islameki foka jewuli aidara mana tla so ay kato aidara bolo stanta aidara sigira ho konza la madia ne de ne nta foka teme o ngo ya sigi dine kote menu ya sigi obanae awani aidara tora la santa abana de perdila ni aidara yere to ibadi mo werema hoko ya aidara ka mola ube badi mo werema parti mo goma mais jonne badi yema tuko santa papa ka manyana boni kudetate santa papa ka manyana boni tonote ni kololote aw sigira islamia kama ka jamana de unga hake nyini harbi hake jumende be ka dama papa ka foi itola kisama kasidiri kana ibeka noganye har na so ibeka takali tunkada nyeme kaibe kayere nogo o nogoli danye de de kodi yake de kodi nana kaibe ka nogo foka damatemi sino ngula ibeka kama katade me ya nogo ni system mi yo wori ko yoro ya nogo foka nogo ibeka ga duo de minena ibeka tumbogo de fode aka duo de minena edikoka magan ko yem medai dima me ibeka ka duo minani kande parce que malien be tikerila Selamou Tigerila, question Tigerila, journaliste Ganson Tigerila, Amour mes réseaux sociaux sans fait bloquer Ziala on Tigerila. On manga Tigerila. On ne va pas faire mais imamu toka fo tuta. Slamia kadana da eka malibe kadana da eka santa. E masika kuma kantilenen fo. Mais ambetami. Voilà, alors faut que ni entang chira est-ce que ni entang imam ngem gore diga ya perum za fa jafanya wa entang ton sur la sur bunada imam nga imam ya dia mo est-ce que jafan do wa tant entang continue de vie entang ba no la avec a bolo est-ce que ni donne mo gore di ibe entang na ima boy entang na be mo fo donc era ne da arab me fera ni ngali ni plan de tracera pour que entang si a son temps mais entang ta ke fanga boy wa ma fanga nyini malikoro kundo nyoto an demton ma be ma fo demton ne koro wala ndo wala les militaires kati a certain moment où les sauveurs ne mun duga mo te madala mo ya duga me nyaga malikando parce que trajectoire ya jingade on ko be na japu ya on sara on tara kasola on est boro perdu malikoro de kama mo tina fa ibo ta otajila nous c'est nous ko non nous soutenir on est tué on est tué c'est pourquoi on ko fo la gara nous ma rejim fa wo bi ka tan tabolo le fait c'est pourquoi tiache yulu kam ba jolon sorinye o malikoro tiache ko ba bale fana mi guchi bi da on te sera mo ya wala tan kama jigé billahi amé mo ko bunyari ambi muso ma da mo la wati mo la en faga dugo ba yana mo ge buya da amé sena doniye amé doniye na buya blé ay bekele mbuye yo ni nunu bekele ke sidiri halbi ay bo kramo de kofe amma go bodela ay bo kramo nunu de kofe de jorete nunu na de nunu be nyogo mblo fude la be na onke tipo yo ate pasere ambe ka diko tafo chogo mi mbuye yere bo ke chogo de la kramo ka do bi kramo go be asambi saba munde jana bora ti hawte kunu halbi wa ha mbuye be asambi saba ani diko be dabe flenkele de la munde jana bora ha ambolo ka fo e fana intellectually de ebe ka diko goji be ti duloni na e mun kramo ko be ya faso josera kramo ko la faso josera almami ko la wa awte kunu kabo harbi mado de sigile do mi jawka ko ye journaliste ye ebe ka do gosi ko mali ko de ebe ti do kramo do ko fe ante diko gosi ka fo ko an ka tan do mbuye ko fe ante mbuye gosi ka fa metan do aidara ko fe non nunu sibe jamana en ko nana ya papa ka manyana bo papa ka ibebu ka intérêt personnel de no fe jamana ka intérêt te mali kote bon nunu senka bo ni nyogonte an ka ka nyere hakina mi nyere be la ka hakina abema dafa de hakina nyumanti la de ibe ka diko gosi bi parce que bébé ka diko kele diko e kodo ke amabe manka chie fo nyogonyana e fona ba fe kata sira mi fe ka fo bi ti dogo mbuye de kofe o keleni o te konyana maide o te ide nyana maide mbo finya na de koro kani yere se gola de wallahi mbolo ka fo ibe ko kala makase etapo mina mais ima so niveau la quoi ma de be koro ya mali kono fo sambi oro iba soro hakili datugulendo haribi e sambi na ne hakili ma daile halbi ne bena sambi duru soro yere etena fo ka fo ko dine de be faso joa ebe diko gosi choko de ka fo ebe ti dogo certificat ko fe certificat ma kuma fo malien benyana ya
ko jamana ko ale ka papakate jamana ko la ale ta cɛsiro la kosɛbɛ kosɛbɛ ale da ɲɛ ka kuma de ko mais ni danbe kɛra ale ka diinɛ la de a dɔn ale bɛ sa e bɛ t'o dogonbuye de kɔfɛ k'i fa ka duwawu b'i ye yan'a ka duwawu ka kɛ n'a ka duwawu tun bɛ e bɛ n'i sigi media sanfɛ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ka bɔ yan k'a fɔ bi an bɛ ka Diko ka tiɲɛ fɔ a ɲɛna k'a fɔ ne b'i toléré o ye nkalon de ye o ye nkalon de ye o t'anw taabolo ye n'o tun bɛ ka Mali jɔ n'o tun bɛ se ka Mali jɔ Nbuye ninnu munna e ma se ka IBK lata i ma se k'a lata o i y'u bolo da IBK kunna ka IBK sigi ka dɔw bɛɛ lajɛlen kɛ fo i mɔkɛw ka kɛsi kɔrɔw labɔ ka na n'a ye diɲɛ bɛɛ k'a publier i sera ka mun de ɲɛnabɔ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna waati dɔw la journaliste kuntanw bɛ t'u sigi radio la e bɛ ka kɛlɛ kɛ tiɲɛ kan i bɛ tila ka o tiɲɛ in de to yen ka t'i dogo nkalon kɔfɛ o tɛ nin ye e bɛ ka Diko kɛlɛ min na o ye tiɲɛ de ye Diko ni nin bɛɛ de bɛ kan kelen na ninnu de bɛ ka ɲɔgɔn tipo dibi la ka na jamana tipo ta e b'a fɔ e bɛ Diko kɛlɛ k'a fɔ e bɛ t'i dogo nin kɔfɛ est-ce que nin hakili ka ɲi kosɛbɛ aw tɛ tiɲɛ fɔ tiɲɛ ɲɛna est-ce que a hakili ka ɲi wa k'a fɔ an bɛɛ bɛ ka karamɔgɔw kɛlɛ k'u dabɔ fasoko la o de ye tiɲɛ ye mais e b'a fɛ ka taa e bɛ ka karamɔgɔ dɔw kɛlɛ o k'a dabɔ fasoko la e ka t'i dogo karamɔgɔ dɔw kɔfɛ e ye mun na c'est-à-dire e ye mun maa sugu ye fɔlɔ e maliden sugu jumɛn de ye e maliden sugu min yɛrɛ e journaliste sugu min yɛrɛ a ɲɛfɔ an ka taa ni bana ka tugu wɔrɔ an b'i kɛlɛ ye kafiri an b'i kɛlɛ de fɔ an dɛsɛra don min na kafiriya kuma to yen sa kafiriya kuma to yen faso in mago bɛ dɛmɛ de la faso in mago bɛ joli de la faso in mago bɛ bɛn de la o kafiriya kuma jɔyɔrɔ don kɛtɛw man kan k'u da don a la e bɛ ka Diko gɛn an bɛ ka Diko gɛn kun min na e bɛ k'o kun kelen in e bɛ ka Diko kɛlɛ kun kelen min kan e bɛ k'o kun kelen in e bɛ k'o de ɲɛfɔ i ka kuma kɔnɔ ko ni maa min ma sɔn n'i ko i bɛ dankari jamana la e ye kafiri de ye kafiriya bɔra yɔrɔ jumɛn an ko faso dɔ e bɛ taa kafiriya ta n ko Diko bɛ ka kɛlɛ nin kan in de kan a tɛ chrétienw fɛ a tɛ bolibagatɔw fɛ a tɛ donsow fɛ a tɛ foyi de fɛ fo ni min kɛra wahabiya ye e fana bɛ n'i sigi ka Diko kɛlɛ ka tila ka na o kuma kelen inventé e ni Diko jɔn de bɛna fisaya ni jɔn ye e bɛna kafiriya kuma de fɔ nin kuma kɔnɔ o kafiriya jɔyɔrɔ jumɛn de b'an ka faso jɔ la e sigilen bɛ micro minnu kunna i sigilen bɛ table minnu kunna dulominaw de y'u inventé diɲɛ kɔnɔ maa minnu ye kɔnɔ sugu c'est-à-dire muso minnu wolola yiri kɔnɔ ni denw bɛ ka yaala yiri kɔnɔ de o muso kelen ninnu denw olu de y'o micro ninnu inventé diɲɛ kɔnɔ e bɛ ka kuma o micro kelen ninnu de la e bɛna kafiriya ni silamɛya fɔ jɔn ye e bɛna kafiriya ni silamɛya fɔ jɔn ye e tɛ se ka kafiriya ni silamɛya fɔ ka tila ka Diko gɛn e bɛ se ka kafiriya ni silamɛya fɔ cogo jumɛn la e bɛ ka Diko gɛn ko Diko k'a dabɔ jamana ko la Diko k'a dabɔ jamana ko la ni kun min ye o kun kelen e yɛrɛ bɛ tila k'o répéter ka ɲɛsin yɛrɛ ma ko e bɛ t'i dogo karamɔgɔ dɔ kɔfɛ Mali ka di dɛ nka anw bɛ réseau sanfɛ ya bilahi an ka taa to an dɛsɛra ala l'o latigɛ a fɔra an bɛ segin ka na a yɔrɔ la k'a expliquer ɲan ni sɔrɔsiw fili ɲɔgɔn tiɲɛ ma u y'an wolo dɔ ka taa anw de f'u ye olu de an ka kuma fanga bɛ tila cogo min na an bɛ kuma jamana bɛ jɔ cogo min na an b'u la dɔw bɛ ka bɔ M5 kɔkɔrɔ olu dɔw ni ɲuman bɛ ɲɔgɔn kalama ka taa f'u ye non a ye kuma fanga tila cogo kan non M5 mana fanga ɲini kama sinon i bɛ k'a ka bɛ pénalisera dɔw ma ka gouvernement bɛɛ d'aw ma an ka to ale ka to fanga la o maa y'a dɔw problème de Mali c'était lui à son temps ale ye pénalisera joli falen a ye misira demande joli falen a ye misira justice joli falen mun de changera wariw dunna jɔn y'a dun minɛ an k'u ka voleur de ka sɔrɔ mun de ye sɔrɔsiw ka wari dun Dawu taara assemblée kɔnɔ ka taa fɔ sɔrɔsiw ka 1300 quelques milliards kɔfɛ o ka sɔrɔsiw ji partenaire de b'a d'u ma a tɛ Mali ye ka di d'u ma ji ka di turu a tɛ yen donc faut que mɔgɔw kun ka bɔ tiɲɛ kalama an tɛ ka kɛlɛ hali sini an m'a la parce que trajectoire ma falen ligne ka ɲi a tilennen danaya b'a kan wa M5 ka kɛlɛ ma falen mais e bɛ ka kuma dɔ fɔ kɛlɛ in kɔnɔ aw b'a fɛ ka kɛlɛ in ba ma yɛlɛma de kuma b'o yɔrɔ de kan n'i y'a ye M5 Mali de bɛ yen dɛ e bɛ k'a fɔ e bɛ ka kuma min fɔ a kɔnɔ kafiri de don ni Diko yɛrɛ man ɲi an bɛ Diko gosi ka bɔ yen e bɛ t'i dogo sirifikaw kɔfɛ anw ni Alahu Taala cɛ Mali ka hɛrɛ bɛ nin na Mali ka hɛrɛ jumɛn de bɛ sɔrɔ nin na Mali ka hɛrɛ foyi tɛ nin na n'i ma ɲa ka t'i dogo sirifikaw kɔfɛ de e k'i dabɔ Diko kɛlɛli la hali hakilina min bɛ e la ani miirina min bɛ e la e ni Diko bɛ ka faamuyali bɛɛ ye kelen ye M5 ka kɛlɛ ma falen ko Mali ko de don a y'aw kɔlɔsi dɛ M5 ka fanga dan kana kɛ nin ye dɛ an bɛ k'o de fɔ aw ɲɛna dɛ a y'aw kɔlɔsi M5 ka kɛ M5 ye a ka avancer diɲɛ k'a dɔn aw ka tila ka baara kɛ gouvernement wɛrɛ kɔnɔ a bɛ dépend nin fanga in de la dɛ Sukeli ka discours in dɔrɔn tɛ dɛ a y'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la dɛ M5 nalen ni bi cɛ Sukeli nalen ni bi cɛ a ye discours in dɔrɔn de kalan discours in kalanni dun tɛ baara kɛ
aka baara kɛ ka jamanadenw ka hakɛ di M5 de kan ka bɔ bi maa minnu bɛ sɛbɛn kontanya la k'u ka kɛlɛ kɛ dɛ kunu anw y'aw soutenir n bɛ se k'a fɔ an ye Mali soutenir parce que an bɛ tun b'a la de IBK ka taa pour que IBK ka taa o moment ko nana an bɛ difficulté kɔnɔ parce que an ka laɲini tun ye de IBK ka taa parce que an ka se ka sɛbɛnw sɔrɔ o M5 kelen y'a da dɔ kɛlɛ la i b'o kalama i b'o nina ko kalama M5 kana fanga sɔrɔ plein pouvoir hali bi aw ma se ka bɔ ka maaw ka passeport ko di aw ma se ka maaw ka sɛbɛn ko ɲɛnabɔ a y'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la de aw bɛ girin-girin fɛn fɛn na o tɛ dɛ a ye Sukel poussé a ka baara kɛ a ye Sukel poussé a ka jamanadenw lajɛ a ye Sukel poussé maaw bɛ tɔnɔ min na a ka maaw ka hakɛ di dɛ sinon M5 dan bɛ kɛ nin transition ye aw m'a faamu wallahi aw m'a faamu a ye conseil di transition mɔgɔw ma cɛ k'u ka baara kɛ dɛ k'u ka maaw ka hakɛ di dɛ wallahi parce que ne ɲa bɛ fɛn dɔ de la maaw ɲa t'o la dɛ o ye fɛn jumɛn de Asumu mani ban cogo cogo Sukel mani ban cogo cogo i tɛ san 5 sɔrɔ fanga in na o jɛlen dɔ bɛɛ ye Malien den bɛ se ka kalmu kɛ k'i sigi maa si tɛ kuma aw kana baara yɛrɛ kɛ mais a ye to yen mais san 5 in tɛ dafa i b'aw ta ka bɔ yen bilahi a bɛ wolo min na a tɛ dogo cɛ la a tɛ dogo muso la aw na kun ye baara de ye an bɛ ka moriw kɛlɛ de fanga min ni dulolen tun b'a la ni hakilina min ye o hakilina ka taa ka bɔ yen aw kana aw ta kɛ discours yɛrɛ a ye maaw ka hakɛ di aw tɛ se ka maaw ka hakɛ minɛ ka to ka maaw ka hakɛ minɛ ka to ka maaw datugu maa tɛ se ka kuma transition kan a y'aw dabila dɛ n y'o fɔ n ka video caman na maaw ma ni fɛn tɛ ka f'i ma o kɔrɔ ye de i bɛ min kan den nkalon de don a ye maaw to yen k'u da sago fo ne b'a dɔn e bɛ baara la dɔrɔn i ka continuer ka taa mais n'i y'a ye i ka minɛni bɛ ka caya minɛ kun bɛ ka kɛ kan min kan o kan tɛ ka lawaleya jamanadenw tɛ k'o hɛrɛ sɔrɔ i kɔlɔsi yɛrɛ la dɛ jamanadenw bɛ kule la i ka hakɛ nɔfɛ i bɛ ka maa wɛrɛ ka hakɛ minɛ k'o datugu k'o da minɛ a la o ye fanga min yɛlɛla fanga hɛrɛlama tɛ dɛ wallahi ne 24 ka kuma u ka kunna dɛ mais wallahi ne bɛ conseil min d'aw ma n'aw y'a minɛ aw bɛ avancer minnu bɛ kuma a y'u to yen mais a ye baara de kɛ n'i ko ko maaw tɛ kuma est-ce que baara ka d'aw ye wa Sukel ka discours kɛlɛ ni bi cɛ ani anti-caténat sigilen ni bi cɛ fɛn de ɲɛnabɔra M5 mɔgɔw bali b'a aw de ka kan na bi aw de bɛ ministériya la bi plein pouvoir n'aw m'aw cogo dɔn n'aw m'aw kuma Sukel fɛ i ka fɛɛrɛ ɲini ka maaw ka passeport ko ɲɛnabɔ ne taara aw na kun ye min ye Diko kɔni o taara ka ban mɔgɔ tɛ Diko fɛ nka aw laban aw bɛna ɲɔgɔn ɲimi yan parce que a dan bɛ kɛ Sukel dɔrɔn ye Sukel dun san 1 san 2 ale b'a bila o kɔrɔ ye komi M5 tɛ yen tugun maa tɛna danaya da aw kan tugun ni y'aw ka danaya fɔlɔ de ye malidenw a y'u ɲaji cɛ ni y'aw ka danaya fɔlɔ de ye malidenw a ye hin'u la ni y'aw ka danaya fɔlɔ de ye a ye malidenw lajɛ ni malidenya ni place ko ye aw bɛ place min na ko malidenw de y'a d'aw ma aw ka maaw ka hakɛ di dɛ mais n'aw ye Sukel to yen ko parce que ko a bɛ fanga la wallahi billahi an sigilen don k'aw lajɛ politiciens sigilen don k'aw lajɛ dɛ a bɛ wolo min na a tɛ dogo cɛ la jamana in kɔnɔ. I bɛ ka segin M5 ma minnu bɔra la kunu u bɛ ka siran u bɛ ka jɔnwala fɔ o de hɔrɔn o de ye tilennenya ye anw tigɛra position dɔw la mais bi an bɛ ka da dɔw la bɛɛ tɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ wa bɛɛ tɛ jɛ ka jɔ ɲɔgɔn fɛ fo que mɔlɔn ka bɔ olu tiɲɛ n'olu ko dɔw kalama de anw t'an dabi ni mɔgɔ ye an tɛna siran mɔgɔ ɲɛ mais an bɛ tiɲɛ fɔ wa n'an filila an ye jɔn de fɛ an bɛ yafa deli o ye cɛya dɔ ye mais ko tɛ se ka k'an ɲɛna a ka taa lakale tɔgɔlaw la an k'an da d'a kan o tɛ hɔrɔnya o tɛ tilennenya ye imamu bɔtɔ o y'a bɔ don jɛ a ye kuma mun fɔ a kuma fɔ tata ye an fa don an b'a bonya an ka imamu don mais a ye fili kɛ peut-être bonya tɛ k'a da ka taa élection na o man ɲi anw yɛrɛ to an ka fɛla ye mais o bonya dabaliya k'a don a kɛlenkɛ intérêt kama a bɛ jamana bɛɛ kari ɲɔgɔn na o fana ma fɔ tɛ silamɛ taabolo ye. o tɛ yan a ka intérêt kama ka jamana de dafiri ou bien ka jamanadenw bɛɛ bila ɲɔgɔn na a ka intérêt personnel kama de Diko ta tun ye nin de o ye kelen ye filanan a y'a fɔ nin cɛ in ɲɛna quoi c'est-à-dire a kana fɛn dɔw ɲagami ɲɔgɔn na quoi parce que jamana ko la ni ko i bɛ sentiment don a la ou bien ka don diinɛ dɔ kɔnɔ i bɛ erreur kɛ quoi a k'i jija o la en tant que journaliste n'i bɛ kuma i bɛ kuma drapeau de kan i bɛ drapeau de lajɛ ka kuma k'i yɛrɛ k'u lajɛ o jamana kelen in kɔnɔ quoi mais an ka journaliste n'u bɛ kuma cogo o cogo i b'a ye c'est-à-dire n'u sera karamɔgɔw ka yɔrɔ la n'u sera moriw ka yɔrɔ la i bɛ kuma transformer cogo la cogo min yɛrɛ i tɛ se k'a faamu n'i ma kɛ kodɔnna ye o tɛ passé yan dɛ ayi o tɛ passé yan dɛ an ko Mali de ni Modibo ye nin de to an bolo an ko nin de an bɛ ka kuma ni nin de o de y'a to kumaw ka farin n'an ye nin lajɛ bi ka nin to yen an bɛ se ka kuma cogo wɛrɛ la min ka d'aw ye dɛ o de b'aw nafa dɛ o de bɛ jama sɔrɔ mais an ka foyi ma tunun o la
fɛnɛ ka fɔ o ka kelen danaya kan o ka fɔ mɔgɔw k'o faamuya quoi a ye point de presse min kɛ a bɔra a bɛ ka a yɛrɛ de ka revendication kɛ mais ale k'a dɔn ale ye mun kɛ kunun jamana la a ma kɛ fɛn na a ko k'a bɛ bɔ ko clarification a bɛ mun de clarifier a tilala ka clarifier a y'a dabiri tuguni clarification fɛ mun tɛ ka kuma ale jama clarifier o fɛn caman b'a bɔ kalama e ko mɔgɔ ma taa bonya den kan ne b'a kalama bonya den kan e yɛrɛ dɔ wele ka taa da a ko premier ministre ma tellement o tun bɛ munnu ale ka dalo ma se k'a falen mais sɛbɛn t'a la wa sɛbɛn tun t'a la o don min na a bɛ choisi M5 bɛ jeunesse bɛɛ ka voix d'a ma a ɲɛnamini tɛ choix la a tɛ choisi pour être le premier ministre du Mali a fɛnɛ choix bɛ di M5 ma donc ale tɛ se ka mɔgɔ choisi choix le jigi da ala de kan ala de y'a to a taara a ka sɛbɛn t'a na mɔgɔ se ka taa taara a y'a fɔ i ma min soutenir wa mais min ko non a bɛ munnu na ale ka dala ma kuma falen o bɛ se ka kɛ mais a ma falen mais ale y'a fɔ dɔw ye wa dɔw yɛrɛ taara falen ale ma choix ta olu la ale ye choix ta diɲɛ mɔgɔ la a diɲɛ mɔgɔ min y'an to kɛlɛ la a bɛ Burukina Mali binna Mali bɛ ka taa kɛ fadenw sago ye ale mana Mali dɛmɛ minnu sigira plan d'indépendance la minnu sɔnna saya ma minnu sɔnna malo ma minnu sɔnna tɔgɔtiɲɛ ma e taara maa sumalen ta ko militaire min yɛ kɛ cogo min na a taa bɔn n'o ta foro kɔnɔ k'a to minnu ye kɛlɛ kɛ Maliko la minnu labɛnnen don a kama minnu hakili sigilen don a kama k'olu to yen a bɛ fɛ cogo jamana ka jɔ kan kan tiɲɛ bɛ se ka fɔ cogo don kan kan n'o anw ye militaire kɛlɛ a ma dogo anw wulila ka poste d'a ma n k'a tɛ taa pour le Mali c'est pas pour nous an ye ko in kɛ Mali de kama n'an ye suw janfa walayi ala b'a yira an na an tora an ka ligne rouge kɔ c'est pour que kɛlɛ na militaire y hakili sɔrɔ k'a fɔ vraiment an ye ninnu minnu ye bɛ ka gɛn anw dan kɛrɛfɛ tiɲɛ b'u bolo an ka sugu ma pour que Mali kura ka relancer faut que mɔgɔw ka bɔ k'u taabolo kalama mais caman bɛ yen bi mun cun ni M5 ye mun ma cun ni M5 ye mɔgɔ bɛ se k'i intérêt ɲini mais kana jama ka intérêt ka n'o kari kelen ta kama a mana gɛlɛya cogo cogo ni jama kɛ tiɲɛ to a kɔ kelen ta kana taa jama ta tiɲɛ caman kɛ mais bi tiɲɛ bangelen filɛ nin anw man ka nin kɔ mais k'a fɔ i bɛ bɔ transition taabolo man diya o ye jo ye o ye hakilina ye mais kunun ko dɔ kɛra k'a fɔ i b'a ɲagami an sigilen ɲɛna an tɛna sɔn ma foyi ye nin kɛra anw yɛrɛ jɔlen ɲɛna anw ye nin kɛlɛ kɛ anw sɔnna an ka sa misiri kɔnɔ Maliko kama an ma boli anw y'o kɛ voilà. D'accord, merci OMT Malion OMT Dubalaki. Nin de don anw yɛrɛ fɔ kuma ye kelen de fila tɛ wallahi Diko bi a bɛ yɔrɔ min na bi hali ka kuma ni mɔgɔw ye a maloya b'a la jɔn de y'a las'a ma a yɛrɛ kun nata o de y'a las'a ma yɛrɛ bonya o de y'a las'a ma kafa o de y'a las'a ma ɲɔgɔn tɛ o de y'a las'a ma cɛ i dan y'i tile dɔrɔn de ye e tɛ se k'i tile kɛ k'a fɔ i bɛna i mɔdenw de tile kɛ a bɛ se ka bɛn cogo di an b'an kun kelen kɛ lɔksu de ye aw tile la lɔksu ko yɛrɛ tun bɛ yan kunkolo bɛ di de tayi e n'anw bɛ hakilina kelen na o la n'i ko ne kan kun di bi an bɛ bila ɲɔgɔn na sitiri an tɛ miirina kelen na quoi espérances ka jan ɲɔgɔn na taabolow ka jan ɲɔgɔn na âges ka jan ɲɔgɔn na Mali tɔ ye Mali ka kɛ malidenw ta ye an mago bɛ nin de la kɛra mangoya ye dɛ maa min mangoya i yɛrɛ de nɔ dɔn n'i nan'i jɔ jama la k'a fɔ e ala y'i ɲana e ni ala kumana de ala y'a to e ta la k'a fɔ k'i ka bɔ kana fɔ jama ɲana cɛ malidenw bɛ ka sa don o don e m'o ɲini ala fɛ e ni ala ma kuma o kɛlɛ ka ban e ni ala ma kuma pour que maliden minnu bɛ tɔɲɔ kɔnɔ olu ka tɔɲɔ ka ban fo président tagali marifatigiw kana ka président ta ka bɔ e ko ala ni ala ko ala tɛ jigin kana i bɛ k'a ta ka bɔ yen dɛ ayi e ka to i ka so kɔnɔ kɛ i kana taa manifester ko ala de bɛ na e ta ka malikaw jigi kana e ta ka t'i bila place de la indépendance la o bɛ kɛ cogo jumɛn de la ɲɔgɔn blufu o ka dabila sa o ka dabila kiraw ye baaraw de kɛ kiraw ye kɛlɛw de kɛ fo maa bɛ berew kɛ ka kiraw bugo o bɛɛ kɛra ala ma min kɛ kiraw ye a bɛ n'o kɛ aw de ye yan a ma min kɛ a ka nabi ɲumanw ye a bɛ n'o kɛ aw de ye yan ha a b'aw yɛrɛ kɛ sabaw ni nabi ɲumanw sidiri k'aw yɛrɛ matarafa ka taa olu ma or que sidiri aw tɛ suguya aw yɛrɛ ma bɛɛ tile kelen yɛrɛ de ma cɛ aw bɛ tile min kɔnɔ a y'o dɔrɔn ta quoi n'aw tun danna aw ka tile hakɛ ma bi an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ an tɛ bi o kɔnɔ mais a y'aw to de la ka taa san 20 ka hakilina aw taar'o de ta ka se ka baara kɛ n'o ye baara cogo la min na aw tile ka baara tɛ ta n ka b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ Mali a bɛ to malidenw de ta ye M5 mɔgɔw an bɛ ka Diko kɛlɛ bi de ne tɛ ka kɛlɛ M5 kama de o y'anw ka baara yɛrɛ kɛ cogo di mais fɔ aw k'a dɔn aw tɛ se ka Diko kɛlɛ k'a fɔ aw bɛ taa aw dɔgɔ certificat kɔfɛ de ninnu bɛɛ fa kɛlɛ ba kɛlɛ a bɛɛ minɛn kɛlɛ a bɛɛ diinɛ kɛlɛ aw tɛ se ka Diko de kɛlɛ k'a fɔ ko certificat bɛɛ k'o ye duwawu ka aw ye certificat yɛrɛ n'a den bɛ kɛlɛ la juma sali ko la mais subhanallahi ne ko mun de kɛra
hein certificat yɛrɛ n'a den bɛ kɛlɛ la juma sali ko la ko parce que a ye taa vidéo lajɛ la vidéo bɛ page sanfɛ dɛ a y'a sɔrɔ ne y'a lajɛ direct olu yɛrɛ bolo olu fana tɛ foyi la fo diinɛ ko kelen i man kan ka juma sali olu yɛrɛ ka kuma Sidiri olu ka taasira la juma tɛ sali denko ko non ko olu bɛ juma de sali ko juma ye joko fila de olu ko non ko sali fana de bɛ sali ko olu tɛ juma sali n t'a dɔn olu ka ciden ye mɔgɔ min ye o ne kɔni t'o dɔn fo n'a y'a sɔrɔ n'u ka ciden kɛra n ye dɛ sinon ne ma deli ko olu ka ciden ɲɛ fɔlɔ juma tɛ sali yɔrɔ yɔrɔ maa o maa tɛ juma sali e ye kafiri hakika de ye walahi o ye silamɛya yɔrɔ ye an tɛ kuma in munumunu ka taa droite à gauche mais ninnu bɛɛ bɛ mun de la diinɛ ko kɛlɛ juma sali kana juma sali Mali bɛ jɔ wa ou a tɛ jɔ an mago b'o de la Ala kana to na o bɛ juma yɛrɛ sali Ala kana misiri yɛrɛ d'aw ma muyana denkɛ bɛ kɛlɛ la ko i ka kalanyɔrɔ k'u y'o yɛlɛma k'o kɛ misiri ye k'o ma bɛn ale ma e min ko Ala ye silamɛya bɛɛ di e ma n'o ye diko ye e bɛ taa sujudi bi o kɔrɔ mɔgɔ min t'a fɛ misiri yɛrɛ ka jɔ n bɛ ka du kɔnɔ misiri de bɛ yen habiya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ misiri tɛ jɔ yen misiri tɛ ne t'a dɔn waati jumɛn de la an bɛ kunu an bɛ fɔlɔfɔlɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ tɛ faamu n'an taara yan fɛ n b'a fɔ ko sali fana kana sali n'an nana yan fɛ diko b'a fɔ n'aw ma sali fana sali aw ye kafiriw ye an bɛ taa min aw tɛ jamana lajɛ jɔ cogo jumɛn de bɛ Mali la malidenw b'u ka hakɛ sɔrɔ cogo min nin de don sinon aw bɛ ka ninnu bɛ ka fɛn fɛn fɔ diinɛ la nin si tɛ wallahi diinɛ ye jogo de ye ni jogo ɲana i b'a dɔn i bɛ baara ɲuman kɛ ni jogo ɲana i bɛ ɲa maaw la ni jogo ɲana i bɛ kɛ maaw dɛmɛbaga ye ni jogo ɲana i b'i dogo Ala de kɔfɛ mais i t'i dogo kuranna kɔfɛ parce que Ala kumakan de ye kuranna ye nin fɛn de danfɛn de don ni jogo ɲana i t'i dogo silamɛya kɔfɛ ka dɔ kɛlɛ ka dɔ mago sa ka balo jɔ la parce que silamɛya ye nin fɛn de ye Ala tɛ e tɛ se k'i dogo ninnu si kɔfɛ i bɛ se k'i dogo silamɛya de kɔfɛ ka maaw arnaquer i bɛ se k'i dogo kuranna de kɔfɛ ka maaw arnaquer mais i b'i dogo Ala kɔfɛ cogo jumɛn de la o t'a la o diko bɔra nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sisan a nan'i jɔ de k'a yira k'a fɔ ale b'a fɛ k'a dogo Ala de kɔfɛ Ala dun y'a yira diɲɛ la i ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ non a donna ta président taara nin bɛ ka kɛ nin man kan ka kɛ an tɛ nin fɛ an bɛ nin de fɛ maa ma kuma de mais i bɔra de k'a fɔ e yɛrɛ ni Ala kuma na a ko k'i ka bɔ k'a fɔ kɛnɛ kan o ye de i bɔra silamɛya kɔfɛ i y'o to yen o fɛgɛyara i bolo i bɔra kuranna kɔfɛ i y'o to yen o fɛgɛyara i bolo olu bɛɛ ye danfɛnw ye sisan i bɛ mun de fɔ ko Ala i nana a fɔ kɛnɛ min kan o kɛnɛ kelen in kan bi Ala y'a yira i la k'a fɔ ko i ye min fɔ tiɲɛ t'a la dɛ i ye fili jugu kɛ dɛ i ka tubi ka segin ka taa Ala ma wallahi ni e ma tubi ka segin ka taa Ala ma est ce que e kan ka juma sali ni mɔgɔ ninnu ye wa est ce que e kan ka kutuba kɛ mɔgɔ ninnu kan wa a man kan ka kɛ o donc an mago bɛ faso jɔ de la M5 mɔgɔw aw kana taa dulɔ mɔgɔ si la mbuya o ni nin bɛ fa kɛlɛ ba kɛlɛ ne bɛ min fɔ aw ɲɛna o ye nin ye dɛ n'aw ɲa ye k'a fɔ k'aw taara aw dogo mori do kɔfɛ an bɛ baara daw kan min ɲɔgɔnna ma da cɛ kan an bɛ ko daw kan min ɲɔgɔnna ma da cɛ kan dɛ jamana in tɛ jɔ ni mori ninnu ka hakilina ye nafa foyi t'a la sali internet de kama a bɛ ka kɛ tɔgɔ de kama a bɛ ka kɛ fanga de kama a bɛ ka kɛ jama de kama ne ni Ala cɛ Ala ko tɛ dɔ kɛra den mankutuba in na an ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ bɛ laban karamɔgɔ bɛ se ka ko min de kɛ o fɔr'u ye u ma kuma wa karamɔgɔ tɛ se ka ko min de fana kɛ o fɔr'u ye u ma fɛn fɔ hali karamɔgɔ fana bɛ fɛn min de fana dɔn o fɔr'u ye u ma kuma sa u tɛ fɛn min dɔn o fɔr'u ye n'Ala cɛ u ma kuma kiyama don ye malo don ye ne ni Ala cɛ malo bɛ lahara dɛ. Ne malo kiyama o pesa ka fondation Usmani Jara Ala kana na i malo kiyama kega ka foroto o aketa Ala kana na i malo kiyama wa akaramɔgɔ ɲumanw ti malo kiyama ni fɛn fɛn fɔ Mali in kɔnɔ o b'a fɔ k'i kan bɛ dɔ ma ni mana bɛ mɔgɔ min jogo ma ne ni Ala cɛ bi malo cɛ kiyama o Ala i bi malo kiyama dɛ. Mamadu jogo de ye silamɛya nege don mɔgɔw la.
nga karamɔgɔ cogo bi ka silamɛya nege bɔ mɔgɔw la bi a bi ka n sirande